Welcome to another lecture series on gender studies. Thank you for coming and let us begin. Eid Mubarak to all of you in advance, and also congratulations to all the students, to my students who have passed with shining colors. So today we are going to discuss what is women's studies, what is men's studies, what is queer studies, what is the difference between gender studies and women's studies, and there is also a debate of autonomy versus integration in women's studies and gender studies. So without wasting your time, let us begin with women's studies. So women's studies, many of us think that women's study is just about women's study, लेकिन इसकी definition जो है वो थोड़ी सी मामूली सी technical ज़रूर है. Women's study can be defined as an academic field. इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा debate हुई है कि whether it is an academic field or whether it is a political or an activist field. ठीक है, क्योंकि वुमेन स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है तो ये प्राइमरीली 1970s में स्टार्ट हुआ, और ये फेमिनिस्ट जो थे उन्होंने स्टार्ट किया, और वो बग़ैर तनख्वाह के जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे और डिग्रीज देते थे. ठीक है, तो इसी तरह कुछ लोग जो थे वो इसको एकेडमिक फील्ड नहीं मानते थे, लेकिन आजकल जो है it is an academic field with feminist and interdisciplinary methods. इसमें दो किस्म के methods हैं हमारे पास. एक feminist methods हैं. Feminism we will discuss in detail in the future classes if you don't know. And interdisciplinary methods, जिस तरह international tournament होता है जिसमें बहुत सारे nations हिस्सा लेते हैं, वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक्स हो गई, इसी तरह इंटरडिसिप्लिनरी मेथड्स ये हैं कि इसमें पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, साइकोलॉजी वगैरह वगैरह के, सोशियोलॉजी के मेथड्स इस्तेमाल होते हैं. To study from the perspective नुक्ता नज़र of women's lives and experiences, के ख़वातीन के ज़िंदगी और उनके experiences उन पर क्या बीतती है. ठीक है, उनके लाइफ में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, कौन कौन से मसाइल आते हैं. तो आप अगर सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी या जोन सा भी आप लिटरेचर निकाल दें तो उसमें ख़वातीन की स्टडी नहीं होती थी, तो इसलिए ये स्टडी शुरू की गई ताकि ख़वातीन के लाइफ को भी स्टडी किया जाए, उनके एक्सपीरियंस को भी स्टडी किया जाए, बिकॉज दे आर द 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन. अब इसके मेन टॉपिक्स क्या है, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. सोशो कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, तो ये देखता है कि ख़वातीन का जो जेंडर है, जो सिन्फ है, इसे उर्दू में सिन्फ कहते हैं, तो ये किस तरह सोशो कल्चरल, किस तरह कल्चर और माशरा किस तरह एक सिन्फ को बनाता है. ठीक है, सिन्फ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इट इज़ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेक्स टू हाउ टू परफॉर्म देयर रोल एंड देयर स्टेटस इन सोसाइटी. इसी तरह सिस्टम ऑफ प्रिविलेज एंड ऑप्रेशन, ये देखता है कि किस तरह सिस्टम होता है. प्रिविलेज कहते हैं कि आप किसी के साथ इम्तियाजी सलूक करें. ठीक है, लाइन बना हुआ है और आप एक को कहें कि आप लाइन तोड़कर आप अंदर चले जाएं. ठीक है, फॉर एग्जांपल बैंक्स पे आजकल बहुत ज़्यादा रश होता है. ठीक है, लेकिन ख़वातीन को ये प्रिविलेज हासिल है कि वो डायरेक्ट बैंक में जा सकती हैं. अगर आपका बैंक में कोई काम हो तो आप ख़वातीन को भेजा करें, खुद ना जाया करें. इसी तरह ऑपरेशन ये है कि आप जो है एक सिस्टम होता है कि आप किसी के साथ ज्यादती करें. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहें कि लड़के जो है वो बाइक चलाएंगे और लड़कियां नहीं चलाएंगी. ठीक है,
اسی طرح یہ تو ویسے ہی میں نے معمولی سی اگزامپل دی ہے، لیکن سسٹم آف آپریشن اینڈ پریویلیج جو ہوتی ہے تو یہ بڑے سطح پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ اکانومی میں ہوتی ہے، پولیٹیکل سائنس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک خاص جینڈر کو پریویلیجز بھی حاصل ہوتی ہیں اور وہ اپریسڈ بھی ہوتی ہیں، ان پر کچھ جو ہے لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. اسی طرح انٹرپلے آف جینڈر اینڈ پاور ان سوسائٹی ٹوگیدر ود انکم، کلاس، ریس اینڈ ایتھنیسٹی ایکسیٹرا. اور پھر ویمن اسٹڈیز یہ دیکھتی ہے کہ جینڈر کا، خواتین کے جینڈر کا معاشرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی ان کا انکم جو ہے وہ ان کے جینڈر یا سٹیٹس پر کیا اثر کرتا ہے. اسی طرح وہ کیا اپر کلاس کی خواتین اور لوور کلاس کی خواتین کیا ان کے مسائل ایک ہیں یا ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ریس، کیا ایک خاص نسل کی خواتین جو ہیں ان کے مسائل زیادہ ہے یا کم ہے. اسی طرح قومیت، ایک خاص لینگویج کے خواتین کے مسائل سٹڈی کرنا، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل چترال میں جو ہے خودکشیاں رپورٹ ہوئی تھی لڑکیوں کی. اس کے علاوہ اگر آپ گلگت چلے جائیں تو وہاں پر خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ خوشحال ہیں، ان کی جو ہے ایجوکیشن بھی بہت اچھی ہے. اور اگر آپ اپر چترال چلے جائیں تو وہاں پر آغا خان فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہے سکولز بنے ہیں، تو وہاں پر بھی خواتین کا سٹیٹس بہت اچھا ہے. تو یہ سارے جو ڈائنامکس ہیں اس کو سٹڈی کرنا یہ ویمن سٹڈیز کا کام ہے. اب یہ شروع کب ہوئی تھی؟ تو یہ جو ہے یہ ڈسپلن مس میٹ ڈاسن جو تھی، ایک آسٹریلین لیکچرر تھی جس نے سڈنی یونیورسٹی میں سب سے پہلا کورس پڑھایا ویمن سٹڈیز کا، ٹھیک ہے. ان 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بھی بنا تھا. 1970 میں جو ہے پہلا ڈپارٹمنٹ اور پہلا پروگرام شروع ہوا سین ڈیگو اسٹیٹ یونیورسٹی. اس دور میں یہ سین ڈیگو اسٹیٹ کالج تھا، آج کل یونیورسٹی ہے. اس کے بعد جو ہے پہلا اس کا ریسرچ جنرل جو ہے وہ لانچ ہوا. ریسرچ جرنل وہ ہوتا ہے جس میں اسکالرز جو ہوتے ہیں اپنے فائنڈنگز شیئر کرتے ہیں، اس کو فیمنسٹ اسٹڈیز کہتے تھے. پھر پاکستان میں پہلا ویمن اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ کراچی میں شروع ہوا جس کو سیوس کہتے ہیں. سیوس کی ایبریویشن ہے سینٹر فار ایکسلنس ان ویمنز اسٹڈیز. 1989 بے نظیر کا دور ہے، ٹھیک ہے، جب ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ پلین کریش میں شہید ہو گئے اور بے نظیر بھٹو شہید محترمہ کی حکومت آ گئی. یہ ابھی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. Now let's come towards the men studies. آپ اس بندے کو دیکھ سکتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ایکچولی ایرک گرانسٹ ہے. ایرک گرانسٹ جو ہے تو ہی واز اے نارویجین کہتے ہیں جو ناروے کے رہنے والے ہیں. ناروے کہاں پر ہے؟ یورپ کے نارتھ میں ہے، بالکل دنیا کے بلکہ نارتھ میں ہے. اس میں کچھ جگہ ایسے ہیں جہاں پر 6 مہینے جو ہوتا ہے ابھی دن ہوتے ہیں اور 6 مہینے رات بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بہت ٹھنڈی جگہ ہے، لوگ بھی اس کے بہت ٹھنڈے ہیں. اور وائکنگز اگر آپ نیٹ فلکس دیکھتے ہیں تو وائکنگ سیریز آپ دیکھیں، اس کی ہسٹری کے بارے میں گیم آف تھرونز کی طرح ہے. So men studies is the interdisciplinary field that studies men's issues. یہ بھی ویمن اسٹڈی کی طرح انٹر ڈسپلنری فیلڈ ہے، اس میں سائیکالوجی بھی ہے، سوشیولوجی بھی ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، جو مسکولینٹی کو دیکھتی ہے کہ واٹ از مردانگی. مردانگی کے بارے میں بہت سے اسکالرز نے بات کی ہے، ٹھیک ہے. خوشحال خٹک نے بات کی ہے کہ مرد وہ ہے جو مسائل حل کرے، یا جو ہے نیسچے نے بات کی ہے کہ
مرد وہ ہے جو علم حاصل کرے اور خود جو ہے اپنی سوچ رکھے. ٹھیک ہے, اسی طرح علامہ اقبال نے شاہین کی بات کی ہے. ٹھیک ہے, شاہین جو ہے ہی از اے پراؤڈ پرسن, جس میں خودی ہوتی ہے اور وہ محنت کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو مردانگی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے مینز جینڈر فارمیشن اینڈ پرفارمنس, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کس طرح بچپن سے بچوں کی, لڑکوں کی کس طرح پرورش ہوتی ہے, وہ کس کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں اور وہ اپنے پھر جینڈر رول کو پرفارم کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان پر پریشرز کیا ہوتے ہیں, کون سے مسائل ہوتے ہیں سائیکولوجیکل, پھر مردوں کا کیا رول ہے کلچر میں. ٹھیک ہے, کلچرز, ڈفرینٹ کلچرز ان کو کیا کیا رول دیتا ہے. ہر ایک معاشرے میں, ہر ایک کلچر میں مرد کا ڈفرینٹ رول ہوتا ہے. پھر پالیٹکس میں ان کا کیا رول ہے. اس کے علاوہ مین سیکسولیٹی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایرک گرونسٹ he started the father's role in socialization. یہ جو تھا, he was a sociologist who studied the father's role in socialization. چونکہ دوسری جنگ عظیم جو 1946 میں ختم ہوئی, اس میں بہت سارے جو تھے مرد مر گئے تھے یا جان بحق ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے بچے یتیم ہو گئے تھے. تو فادر کا نہ ہونا, فادر فگر کا گھر میں نہ ہونا, اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں, خواتین کو کس مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس نے اسٹڈی کیا. ٹھیک ہے, queer studies. Queer studies is the third main branch of gender studies, and it deals with the transgender community, the LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender community. And it started in 1990s. It started in 1990s. So queer studies it should not be confused with the queer theory. Queer theory جو ہے یہ queer studies سے بہت پہلے آئی ہے. queer theory میں جو ٹرانسجینڈر ہیں, جو انٹرسیکس ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں جو خیالات ہوتے تھے, جو فلسفے ہوتے تھے, جو تھیوریز ہوتے تھے, جو فائنڈنگز یا فلاسفرز یا سائیکالوجسٹ یا کرمنالوجسٹ یا سوشولوجسٹ جو باتیں کرتے تھے, تو اس کو ہم کیور تھیوری کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر تھرڈ ویو آف فیمنزم میں ہم نے پڑھا تھا کہ دیر واز ٹرانس فیمنزم. سو جب ٹرانس فیمنزم اسٹارٹ ہوئی تو اس کے ساتھ جو ہے کوئر اسٹڈیز بھی ایز اے ڈسپلن اسٹارٹ ہوا. پھر جو ٹرانس فیمنسٹ تھے تو انہوں نے کہا کہ وائی ناٹ وی اسٹارٹ اے ڈسپلن دیٹ از کوئر اسٹڈیز. پہلے آپ کو اگر کسی بارے میں بات کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کسی فورم پر, تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے ساتھ نالج ضرور ہو. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جو ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے سوچا کہ اس طرح کا ایک فیلڈ ہونا چاہیے جس میں ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, اس کو اتنا اسٹڈی نہیں کیا گیا تھا, تو اس کو اسٹڈی کریں کہ یہ کیا چیز ہے. آیا some people are born like this or we learn like this. ٹھیک ہے, can we blame that person for being like this or is it just his or her or their nature. ٹھیک ہے, what are the social reasons, what are the biological reasons. So queer studies is the methodology to study all the issues associated with transgender. تو ٹرانسجینڈر کے جو queer جو ہیڈنگ ہے, اس میں بہت سارے لوگ ہمارے بہت زیادہ جو ہے ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ
ट्रांसजेंडर जो है सिर्फ एक किस्म के लोग होते हैं, एक किस्म के नहीं होते, इसमें बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं। कुछ जो होती हैं वो ना सिर्फ उनका सॉफ्टवेयर बल्कि उनका यानी बायोलॉजिकली भी वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं बायोलॉजिकली वो मेल या फीमेल होते हैं, लेकिन वो जो है साइकोलॉजिकली वो अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं। एल जी बी टी कम्युनिटी हम इसे कहते हैं, इंटरसेक्स हम उन लोगों के कहते हैं जो कुदरती नाइदर दे आर फीमेल नाइदर दे आर मेल। इसी तरह ट्रांसजेंडर रोल क्या होता है माशरे में और उनका स्टेटस क्या होता है। ज्यादातर इंसानी माशरों में ट्रांसजेंडर को हकीर नजर से देखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक कल्चर में इनको हकीर नजर से देखा जाए। नेटिव अमेरिकन जो थे, नेट अमेरिका के जो अपने लोग थे, पुराने लोग थे जो 20,000 साल पहले अमेरिका गए थे, तो उनमें ये रिवाज था कि जो ट्रांसजेंडर होते थे तो उनको वो हकीम बनाते थे। वो समझते थे कि इनमें बॉडी एक है और रूहें इनमें दो हैं, ठीक है। तो इनको जो है खुदा ने जो शिफा की ताकत दी है। इसी तरह हमारे कल्चर में इनको हकीर तो देखा जाता है, लेकिन एक जो बात बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरे सब कॉन्टिनेंट में, ना सिर्फ मुस्लिम्स में बल्कि हिंदूज में भी, कि इनकी जो है इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, ठीक है। पश्तो में हम कहते हैं कि दीबा अजार नाखले खेरे बनाखले, ठीक है। तो ये कुछ कल्चर के आइडियाज होते हैं ट्रांसजेंडर एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इनको जॉब्स नहीं मिलते, या जो है इनको फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। इसके अलावा जो है एजुकेशन में इनको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। फिर ये भी मसला होता है कि अगर कोई पब्लिक जगह है तो ये मर्दों के वॉशरूम में जाएं या ख़वातीन के वॉशरूम में जाएं। फिर इनकी आइडेंटिटी का मसला है, ठीक है। मैंने जिस तरह कहा कि ये एक नहीं होते, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। The pioneer of queer studies, there cannot be one person but Judith Butler, as she is considered as one of the pioneers of queer studies, ठीक है। She famously said that gender is performance. Now we come to the difference between gender studies and women's studies. As we have studied before that before gender studies, women's studies started. So what is the difference? They are very much similar. कुछ डिपार्टमेंट्स वुमेन स्टडीज के होते हैं, ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स आजकल जेंडर स्टडीज के हैं और वुमेन स्टडीज थोड़ी बहुत ख़त्म हो रही है। तो द फर्स्ट डिफरेंस इज के वुमेन स्टडीज पहले आया था 1970s में आया था, जेंडर स्टडीज जो है वो 1990s में आया है, ठीक है। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के साथ आया है, और वुमेन स्टडी जो है वो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के साथ आया है। इसके अलावा जो है वुमेन स्टडीज इज मोर पॉलिटिकल, इट इज मोर कंट्रोवर्शियल, इट इज मोर पॉलिटिकल, इट इज सियासी, ठीक है। जो फेमिनिस्ट हैं तो वो ज्यादा सपोर्ट करते थे वुमेन स्टडीज को, जबकि जेंडर स्टडीज तो है जो है इट इज लेस पॉलिटिकल, ठीक है। इसमें सिर्फ फेमिनिस्ट नहीं बल्कि हर आइडियोलॉजी के लोग शामिल हैं। इसके अलावा जो है वुमेन स्टडीज इज लेस एकेडमिक एंड मोर रिलेटेड टू सोशल चेंज एंड एक्टिविज्म। इसमें हम सोशल चेंज की बात करते हैं कि सोशल चेंज किस तरह लाना चाहिए, ठीक है। इट इज लेस एकेडमिक, जबकि जेंडर स्टडीज जो है इट इज मोर एकेडमिक। इसमें हम प्योर स्टडी करते हैं, इट इज अ प्योर फील्ड मोस्ट, एंड इट इज एन अप्लाइड फील्ड वुमेन स्टडीज मोस्टली। वैसे तो दोनों हैं, लेकिन the difference is that women studies is more activism based.
Women's studies obviously focuses only on women, and gender studies focuses on transgender community as well as men. Okay, so that's the main difference, the big difference between the two. Or women's studies जो है, it is more feminist in nature. Gender studies is more neutral. Uh, it is more related to economics. Women's studies is mostly related to economics and political science में हम ख़वातीन के इक़्तिसादी और सियासी हकूक़ की बात करते हैं या मसाइल की बात करते हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जबकि जेंडर स्टडीज़ जो है इसमें it is more related to sociology and psychology. इसका ये मतलब नहीं है कि gender studies is not related to economics and political science. It is, लेकिन दिल की बात होती है, कोई दिल के ज़्यादा करीब होता है, तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जेंडर स्टडीज़ के ज़्यादा करीब है, ठीक है. और वुमेन स्टडीज़ जो है वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के साथ इसकी ज़्यादा दोस्ती है. ये एक डिबेट है जो अभी तक चल रही है in women's studies or gender studies. It is autonomy versus integration debate. So what is autonomy? Autonomy हम कहते हैं आज़ादी को, खुद मुख्तारी को. Integration means कि आप दूसरों के साथ घुल मिल जाएं. It means integration. आपने national integration का नाम सुना होगा. National integration means when all nationalities, big or small, they integrate in the mainstream. जिस तरह हम बलोचों की हुकूक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उनको इंटीग्रेट करना चाहिए. ऑटोनमी मीन्स के आप जो है अपना इख्तियार रखना, ठीक है, जिस तरह सूबाई खुद मुख्तारी हो गई, ठीक है. तो ये डिबेट कब शुरू हुई? ये जो है 1982 में एक कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल वुमेन स्टडीज एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस इन कैलिफोर्निया, यूएसए. इसमें ये डिबेट हुई कि यार क्या हमें वुमेन स्टडीज को अलग से डिपार्टमेंट रखना चाहिए, या इसको हम जो है जितने भी प्रोफेसर्स थे, चूँकि वुमेन स्टडीज तब तक बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं था, तो जितने भी लेक्चर्स और प्रोफेसर्स वगैरह थे, असातिज़ा कराम थे, तो वो ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी वगैरह के प्रोफेसर थे, ठीक है. तो उन्होंने कहा कि क्या हम जो ये रिसर्च है इसको जो है अपने डिपार्टमेंट्स में पढ़ाएं, या हम वुमेन स्टडीज़ के लिए अलग से डिपार्टमेंट खोलें. तो इसमें जो है दो हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट आ गए. कुछ लोगों का कहना था, जिसमें फ्लोरेंस होय जो है, शी इज स्टिल अलाइव, फेमिनिस्ट लीडर है, अमेरिकन ऑथर भी है, बुक्स भी लिखी हैं. तो उसने कहा कि हमें इंटीग्रेट करना चाहिए, ठीक है. वाई? बिकॉज हम सोशल चेंज ज़्यादा ला सकेंगे, ठीक है. इट इज़ आवर अल्टीमेट गोल कि हम सोशल चेंज लाना चाहते हैं. तो वो तभी होगा जब पॉलिटिकल साइंस में भी हमारी रिसर्च होगी, इकोनॉमिक्स में भी होगी, सोशोलॉजी में भी होगी, ठीक है. एज अ टॉपिक पढ़ाया जाएगा, एज अ कोर्स पढ़ाया जाएगा. कुछ लोग जिसमें जीन फॉक्स एक मोहतरमा का नाम है, जो एक वुमेन स्टडीज़ की टीचर रह चुकी हैं, अभी भी मेरे ख्याल में ज़िंदा है. तो इसने कहा कि नहीं, हमें जो है अपने ही डिपार्टमेंट में रहकर रिसर्च करनी चाहिए, ताकि हम जो है अपने मेथडोलॉजी से जो मसाइल हैं उसको खुद मुख्तारी से हल करें, ठीक है. जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम मसाइल ढूंढने, ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज डिस्कस करें. अगर और डिपार्टमेंट्स को डिस्कस करनी होती ख़वातीन की मसाइल, तो वो पहले कर चुके होते, ठीक है. तो दैट्स वाई वी नीड ऑटोनमी. तो मैं मेरिट्स ऑफ ऑटोनमी ये है कि अगर हम इसको एज ए सेपरेट डिसिप्लिन लें, जेंडर स्टडीज़ या वुमेन स्टडीज़ को, तो हमारे पास ज़्यादा नॉलेज आएगा, हमारे पास ज़्यादा इख्तियार होगा, और स्पेशलिस्ट मेथड्स, ठीक है, हम ख़ास मेथड से अपने मेथड से इसको स्टडी करेंगे.
جبکہ انٹیگریشن کے فائدے یہ ہوں گے کہ لیس ایل ایسولیشن ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی بہت سارے لوگوں میں اویئرنیس بڑھے گی, مور امپیکٹ اس کا بہت زیادہ ہوگا کہ ہر فیلڈ کے جو پروفیسرز ہیں وہ ان ایشوز کو ریز کریں, اور سوشل چینج زیادہ ہونے کی توقع ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی جو انگلش میں جینڈر اسٹڈیز کا کورس ہے تو یہ جو ہے انٹیگریشن اپروچ ہے. ٹھیک ہے, انگلش کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے ہم پڑھا رہے ہیں کہ آپ یہ ایز اے سیپریٹ ڈسپلن پڑھے, یا سی ایس ایس میں جو جینڈر اسٹڈیز ہے. اس کے علاوہ جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں یہ سیپریٹ پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی کراچی یونیورسٹی میں بھی یہ سیپریٹ پڑھایا جاتا ہے. اوکے, لیٹ می take your questions. Thank you very much for your time. Eid Mubarak once again, and congratulations on fantastic result.